mabili yung lagyan ma'am para may sounds. Oo. May speaker yan ma'am sa loob. Mas malaki pa dyan ma'am. Oh, malaki din siya ma'am kotse. Mas maluwang siya. Malaki? Opo ma'am. O mas maluwag. Maluwang siya na malaki mamahaba. 6'7 mo. Pili pa yun ma'am. Pili yung lagyan na sounds. Oo ma'am. Pwede lagyan ng sound? Opo ma'am. Kung may MP3 kayo kaya MP4. iPhone. Cellphone. Kung may sounds. Oo ma'am. Malaki yung balon yan ma'am. Pang rap din. Di ba yung pinakita ko yung motor ma'am? Yung maliit. Kasi malaki. Kabaran din yan ma'am. Kaya yung plastic ma'am. Ganun din ma'am. Isa yung brand yan ma'am. Sinusupply ako. 6,000 tumatak. Yung isa mga 6,700. Alas yun ma'am. Safe siya. Hindi siya mahulog na. Pero maganda rin yung massage.